আবেদন করছি, সবাই সুযোগ পেয়েছে, শুধু বিজেপি এখান থেকে সুযোগ পায়নি। আগের বার কান ঘেঁষে বেরিয়েছে। আমি আগের বার এসে বলেছিলাম যে আমাকে একটা সুযোগ 2 বছরের জন্য দিন। তো 2 বছরের জন্য যিনি সুযোগ পেয়েছিলেন তাকে অন্তত প্রশ্ন করুন আপনি কি পেলেন। আমি আবারও আবেদন করছি একটা সুযোগ 5 বছরের জন্য দিন, ভালো না লাগলে 5 বছর বাদে আমায় পাল্টে দেবেন, 5 বছর বাদে পাল্টে দেবেন, একটা চান্স দিন। এটা আবেদন করতে এসেছি, প্রার্থনা করছি, একটা চান্স চাইছি। সবকো মৌকা মেলা है, एक मौका। মা একটা, মায়েরা হাত জোর করবে কেন? মায়েরা হাত তুলে আশীর্বাদ দেবে। মায়েরা একটা চান্স সবার কাছে আবেদন, সবাই সুযোগ পেয়েছে। সেটা তো অল্পের জন্য হয়নি, এবার তো আর 2 বছর নয়, এবার 5 বছরের জন্য দেন, ভালো না লাগলে একটা সুযোগ দিন। আবেদন তো একটা আবেদন। আপনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা জানেন, বাংলার অবস্থা জানেন, আপনার এলাকার কিরম উন্নয়ন, পুরো রাস্তায় ছড়িয়ে আছে উন্নয়ন। আবার 20 টাকা করে নেয় সব করতে বোধ হয় আপনাদের থেকে, তাই না? পয়সাটা বন্ধ হয়েছে। এই যে উন্নয়ন এরকম ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে, দেখো তো কিরম উন্নয়ন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। বলেছিল কেষ্ট কি বলেছিল? উন্নয়ন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে, এখানে উন্নয়ন ছড়িয়ে আছে। 50 টাকা 20 নয়, হ্যাঁ 50 টাকা। এখন 50 টাকা। बाजी, मैं हूँ आपका प्रत्याशी। एक मौका, अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरे को रिकॉर्ड करो, मोबाइल है आपका, दीजिए मैं रिकॉर्ड करके देता हूँ। एक टीवी वाला रिकॉर्ड कर रहा है। मैं सब, माजी ने एक बात बोला कि सब वोट के टाइम आता है, हाथ जोड़ता है, वोट के बाद भूल जाता है। लेकिन माँ जिसको नहीं मिला उसको आप शिकायत नहीं कर सकते। जिसको जो उठा, जिसको चेयर मिला वो जिम्मेदार है। लेकिन देखो, आप देखो, इसमें आपको दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इसमें आपको मलेरिया मिलेगा, इसमें आपको डेंगू मिलेगा। थोड़ा और डीप जाओगे तो कोरोना भी मिलेगा इसके अंदर। इसमें जीता है चांस दिन, भालो ना लगे पाल्टे देवे। जिसको अगला बार आप लोगों ने जिताए थे उसका दिमाग छोड़िया के रास्ता है, चांस देवे। আমি আপনাদের ভাসুর আছি, নিজে পালিয়ে যেতে হবে। আমি আপনাদের দাদা আছি। एक मौका बीजेपी को भी मिलना चाहिए, सबको मिला है, सब पार्टी को मिला है, सीपीएम को मिला है, फिर तृणमूल को मिला है, फिर फिल्म स्टार को मिला है। हम स्टार नहीं है तो क्या हुआ? एक मौका हमें भी दीजिए, एक चांस।